अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। क्या मसला है? इसको ना छोटा पेशाब आता था ना बड़ा पेशाब आता था। अच्छा। और हमने कहीं पीरों के पास गए, डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने इसके हर टेस्ट किया, चेकअप किया, कहीं कभी चिल्ड्रंस अस्पताल में भेजा। अच्छा। और उन्होंने कहा कि इसके अंदर ना छोटा पेशाब है ना बड़ा पेशाब है। कितने टाइम से नहीं आ रहा था? 3 साल 3 माह से नहीं आ रहा था। 3 साल और 3 माह से? हाँ जी। 3 साल बाबा जी? 3 माह से नहीं आ रहा था पेशाब। 3 साल से? हाँ जी। और डॉक्टर ये कहते थे मौलवी तुम झूठ बोलते हो, ये ऐसे हो नहीं सकता। जब उसने टेस्ट किया, इसका पेशाब टेस्ट किया, कहते इसके ना छोटा पेशाब है और ना बड़ा पेशाब है। तो फिर अब आप जुम्मे वाले दिन आए थे और हफ्ते को घर पहुंचे थे। हाँ। तो इतवार को इसने छोटा भी पेशाब कर लिया, बड़ा भी कर लिया। सुभान अल्लाह। भूख लगी तो फिर दूसरे दिन ये ठीक हो गई? ठीक हो। कितने अरसे बाद से वॉशरूम गई? 3 माह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। झूठी करामत को साबित करने के लिए ऐसे ऐसे ब्लंडर मारते हैं, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। 3 साल 3 महीने से इनकी बच्ची को न छोटा पेशाब आया न बड़ा पेशाब। तो मेरे भाइयों, 3 साल 3 महीना ये 1-2 दिन की बात नहीं है। 3 साल 3 महीने तक का उसको ना कोई छोटा पेशाब आया ना बड़ा पेशाब आया। और ये जाहिल हक खतीब के पास गए और वो जो है उसको ठीक कर दिया। हद हो गई। तो मेरे भाइयों, क्या ऐसी करामतें सही है या गलत? क्या बुजुर्गों की सारी करामतें गलत है या कुछ भी सही हो सकते हैं? इसका तफसीली जवाब देंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, बिल्कुल सही अहादीस से। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए, आपको पूरी बात समझ में आएगी। और बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्या पुरानी किताबों में दर्ज औलिया अल्लाह की तमाम करामात ही झूठी हैं? मसलन हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती और हज़रत अली हजवेरी से मुतल्लक जो वाक़यात ज़बान ज़द हैं और आम तौर पर कहे बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं, वो सिर्फ किस्से कहानियाँ हैं या कोई हकीकत भी है? आखिर क्या वजह है कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से मुतल्लक ऐसी करामात का कोई जिक्र अहादीस की बुक्स में नहीं मिलता है? ये तो आप इनसे पूछे ना। देखें ना, ये आखिरी हिस्सा जो है कितना प्यारा है कि सहाबा इकराम ने तो निगाह मार के जनाब वो डूबया बेड़ा नहीं तारा। मैंने आपको अक्सर बताया कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गवर्नर शाम थे ना, हज़रत मूसा के हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक छोटे से हिस्से में थे। हज़रत उस्मान ने उनको बड़े एरिया पे किया। तो हज़रत उमर को उन्होंने ख़त लिख के ना बैरी बेड़ा बनाने की इजाज़त मांगी। तो हज़रत उमर ने मशवरा किया तो बताया गया कि सर, उस ज़माने में लाइफ बोट्स तो नहीं होती थी कि ये जब बैरी बेड़ा डूबेगा ना तो एक भी नहीं बचेगा। तो हज़रत उमर ने समुद्री जहाज से रोक दिया कि मैं मुसलमानों की लाइफ स्टेक पे नहीं लगा सकता। उनको चाहिए था एक बुजुर्ग भर्ती कर लेते जो मसल्ले डाल डाल के समुद्रों पे नमाजें पढ़ते हैं, ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया क्रॉस कर जाते हैं। हज़रत उमर को तो पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। आपने अक्सर सुना ना जी, वो फजर पढ़ते सन मक्का शरीफ, जोर पढ़ते सन मदीना शरीफ, ते मगरिब इशा जाके ना पता नहीं जमा तो नहीं करते होने, जाके पढ़ते सन बैतुल मकदिस, फिर फजर उथे पढ़ते सन। हम ये पूछते हैं, सहाबा को तो ये बात पता नहीं थी। सही मुस्लिम में हदीस है, एक सहाबी ने मस्जिद नबी के करीब घर लिया तो नबी अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे थे। आपने फरमाया ये तूने घर लिया या रसूल अल्लाह? ध्यान से सुनिए वाक़या। फरमाया इधर क्यों करीब घर लिया? कि या रसूल अल्लाह इतनी दूर से चल के आना पड़ता था, बड़ी मुश्किल से जमात में पहुंचता था, थक जाता था। तो क्योंकि मैं उड़ तो सकता नहीं हूँ, तो बुजुर्गों का काम है उड़ना। ये मैं ब्रैकेट में बता रहा हूँ, ये इंजीनियरिंग हो रही साथ साथ। तो आपने फरमाया इतनी दूर से तुम चल के आते थे, जितने कदम तुम चलते थे तुम्हें सवाब मिलता था। वो सहाबी ने जनाब मकान बेच के फिर वापस उधर चले गए। तो बुजुर्ग थे उड़ते फिरते ने, वो तो बेचारे दूसरे महल्ले से आके थक जाते थे। ये हम इंजीनियरिंग इसलिए करते हैं कि आपके दिमाग खुले कि बुखारी मुस्लिम में तो सहाबा के ऐसी वाकयात नहीं मिलते, जो करामात भी मिलती हैं। मैंने 4 लेक्चर दिए, मसला 131 A B C D, जिसमें मैंने सहाबा की करामात, नबी अलैहिस्सलाम के मुर्जात बताए जो सही सनद से साबित है। वो दुआएं हैं जो अल्लाह ताला ने उनके हक में कबूल कर ली है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, करके कुछ नहीं दिखा सकता। करके अगर कोई दिखा सकता है वो सिर्फ नबी होता है, और वो भी करता उस वक्त है जब अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त देता है। वरना मैं आपको बताता हूं, मुझे बताएं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पहली दफा आसा फेंका, कुरान में आता है, तो क्या अल्फाज है, पीठ फेर के भागे जब वो अजदा बन गया। क्यों भागे? अगर उन्होंने खुद बनाया था फिर तो उन्हें भागना चाहिए था, उनको पता ही नहीं था ये हो जाएगा। जैसे छोटा बच्चा पहली दफा जब नींबू चाटता है तो क्या हालत होती है उसकी, या बच्चा छोटा जब पहली दफा माचिस लाता है वो डर जाता है, आग निकलती है, उसका पहला एक्सपीरियंस होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये पहला एक्सपीरियंस था। अच्छा,
اس کے بعد وہ عام ہو گیا, جب بھی ہوتا تھا پھینکتے تھے. لیکن جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں, پیچھے فرعونی آ گئے, آگے جھیل ہے, تو ساتھی پھر کہنے شروع مروا دیتا جنا موسیٰ. آپ پریشان ہو گئے. قرآن میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی خوف کھا گئے, خیفتم موسیٰ. پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ یہ موسیٰ یہ عصا پانی پہ مارو راستہ بن جائے گا. تو حضرت موسیٰ نے خود کیوں نہیں مار لیا؟ وہ ان کو یہی پتا تھا کہ یہ صرف سانپ ہی بن سکتا ہے, ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کام بھی کر سکتا ہے. صحیح, بالکل صحیح. ہائے 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 انجینئر صاحب کیا بات ہے, سبحان اللہ. سر قرآن میں سے کیا کیا رزلٹ نکل رہے ہیں. وہ ڈرے کیوں؟ وہ ڈرے اسی لیے کہ ان کو یہی پتا تھا یہ کر سکتا ہے, اور ان کو پتا تھا یہ وہی کر سکتا ہے جتنا اللہ نے اسے کہا ہوا ہے. میں اپنے مرضی سے اس سے یہ کام نہیں لے سکتا کہ اس نے یہ کام بھی کر دینا ہے. وہ اور اس نے کرنا بھی, کوئی مار کے بھی دیکھ لینا نا سر, کچھ بھی نہیں سی ہونا. وہ اسی وقت ہی ہونا تھا جب اللہ نے وہی کے ذریعے اس کو آرڈر کرنا تھا, تو راستہ بنا ہے. 10 کمانڈمنٹ فلم میں انہوں نے وہ باقاعدہ سین فلمایا, ٹھیک ہے. تو سر یہ باتیں آپ کو بتاتی ہیں کہ قرآن و سنت کا دین اور بابوں کا دین اور, کتابوں کا دین اور بابوں کا دین اور. یہ سارے بزرگ کیا آج ناپید ہو گئے؟ ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ ان بزرگوں کے بارے میں آپ نے جھوٹ بولا. بزرگوں کا سر ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ان کے نام پہ جو آپ کر رہے ہیں ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. یہ بزرگ جو 1965 میں بم پکڑتے رہے, جب ضرورت آئی کہ پاکستان میں 10 سال تک خودکش حملے ہوتے رہے, بزرگوں نے بم پکڑنے چھوڑ دیے. ناراض ہو گئے کیا؟ آپ کو پتہ ہے نا, یہی لاہور والے مزار کے اوپر بم ہوا, پھٹا, 55-60 لوگ شہید ہوئے, ٹھیک ہے. اور یہ نہیں ظاہر مسلمان شہید ہی کہیں گے, کافر تو نہیں تھے نا. وہ جس عمل کے لیے گئے ہوئے تھے وہ اس عمل کو آپ کہہ سکتے ہیں, اس کے اوپر کوئی کلام کر سکتا ہے. دیکھو کس طرح بولے جی, شہید ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی, تو چلے وہ اور طرف بات چل پڑے گی, مجھے ادھر ہی رہنا تھا, ٹھیک ہے. تو اس وقت تو بزرگ کوئی کام نہیں آئے کہ جو اپنی قبر سے نکل کے راوی کے پل پہ بم پکڑتے تھے, اپنے مزار والا بم نہیں ان سے پکڑا گیا. جعلی, جھوٹ. یا جیلوں میں بھی انہوں نے کتنا کچھ مشہور کیا ہے, سب جھوٹ ہے. اب کبھی میں نے بتایا میڈیا کی وجہ سے کوئی چیز کوئی نہیں کر کے بتا سکے گا, کیونکہ پہلے بھی کوئی نہیں تھا, مشہور کیا ہوا تھا انہوں نے, کیا کچھ نہیں کر کے. وہ جی بزرگاں نے کراچی والا سمندر روکیا ہے, اور کراچی کی ساری سیوریج باہر آ جاتی بارش کے اندر, وہ نہیں روکی جا رہی. سمندر سے تو سیوریج روکنا آسان کام ہے. اللہ نہ کرے سمندر آ جائے, میں تو ڈرتا ہوں, ورنہ تو میں مطلب بدوا بھی دے دیا کہ ایک بار چڑھے تو انہیں پتہ لگے کہ رکتا ہے کہ نہیں رکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ صاحب کے ہیں, ہاں, وہاں پہ بھی دھماکہ ہو چکا ہے. تو سر یہ, اور بلکہ مجھے یہ جب سارے دھماکے ہوئے نا, تو مجھے ایک بندے نے ٹیکسٹ میسج کیا کہ آج پریس کلب کے سامنے احتجاج ہوگا اولیاء اللہ کے مزارات کی حفاظت کے لیے. میں نے کہا دیکھو, میں نے اس کو پھر جواب لکھا, میں نے کہا کل تک تو اولیاء اللہ آپ کی حفاظت کرتے تھے, آج آپ ان کی حفاظت کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں, تو اب ان اولیاء کا کیا کر رہے ہیں آپ نے. تو پھر میں نے اس کے ساتھ لکھا کہ آپ پریس کلب کے سامنے احتجاج کی بجائے نا ان مزاروں کے اوپر احتجاج کریں کہ سر کی ہو گیا, کتنے رہ گئے ہو, اڑتے ساڑھے نکو واگ کے منہ پہ گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ باتیں اللہ کے لیے آپ نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ کا کہیں دعویٰ نہیں ہے. اللہ نے تو اپنے سامنے خانہ کعبے پہ چڑھائی ہوتے بھی دیکھی ہے یزید کے مسئلے میں, اور حسین کو شہید ہوتا بھی دیکھا ہے. دنیا بقدر ایفرٹ ہے, لیکن آپ کا بزرگوں کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ جناب خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں بزرگ, وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے اسرائیل کو روح کھولی سی, کتنا مشہور واقعہ ہے. وہ جی روح لے کر کھولی, خدا کا نام لو میرے بھائی, کچھ نہیں ہو سکتا. تو میں اس پہ ایک چھوٹی سی انجینئرنگ کر دیتا ہوں. حضرت جندب ایک صحابی تھے, ولید بن جو عقبہ تھا, جو حضرت عثمان کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا, اس نے یعنی کوفے کی جامع مسجد میں نا وہ مداری بھی بلوا کے تماشا بھی کرواتا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک دن اس نے ایک جادوگر بلوایا ہوا, جو جس کا کلیم تھا کہ میں گدھے کے منہ کی طرف سے داخل ہو کے اس کے اخراج والی جگہ سے باہر نکل کے دکھاؤں گا, میں مردے کو بھی زندہ کر دوں گا. یہ واقعہ سلفیوں نے بھی, صوفیوں نے بھی, سب نے نقل کیا ہے. اس کے بعد اس کی انجینئرنگ نہیں, یہ انجینئرنگ ہم کرنے لگے. یہ واقعہ امام علی علیہ السلام ایک فلم بنائی ہے ایران والوں نے حضرت علی کے زندگی کے آخری 10 سال کے اوپر, اور جس میں حضرت عثمان کے بھی یعنی وہ 4-5 سال خلافت کے آخری بنتے ہیں, اس میں انہوں نے یہ فلمایا ہے واقعہ. تو وہ تماشا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے, وہ جادوگر, وہ پھر وہ کہتا ہے جی لاؤ جی, وہ کہتا ہے جی آپ کو بندہ لاؤ, میں اس کو قتل کر کے زندہ کروں گا. تو وہ 2 قیدی پیش کیے جاتے ہیں. تو وہاں پہ وہ صحابی انٹر ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ولید تیرا ستیہ ناس ہو, یہ تو کیا کر رہا ہے.
तेरी अकल मानती है कि इस तरह ये हो सकता है? वो सिर्फ एक दज्जाल वाला मामला होना है, वो भी एक दफा ही होना है, वो भी अल्लाह ताला ने आजमाइश, उसके अलावा तो कोई चीज रिपोर्ट नहीं हुई है। तो वो कहते हैं कि नहीं ये करके दिखाएगा। वो क्या करते हैं, वो उस जादूगर के हाथ से तलवार पकड़ के उस जादूगर का सर काट देते हैं वहां पे। जादूगर की सजा भी यही है। सही। वो काफिर भी था और जादूगर भी था, और कहा अब इसको क्या अपनी अब खुद जिंदा होके बताए। हाय हाय हाय, फकी दी थी बिल्कुल सही। जेड़ा मुर्दे नु जिंदा करता है, आप जिंदा होके दसे। तो सर अगर ये सारे बुजुर्ग जो मुर्दों को जिंदा करने वाले दावे हैं, आप ये बुजुर्ग हमारे सामने ले आए, हम उनको शहादत के रुतबे तक पहुंचाएंगे। पहले स्टाम्प पेपर पे उनसे लिखवाएंगे कि हम आपको शहादत शहीद इसलिए करने लगे हैं कि आप तो लोगों के मुर्दे जिंदा कर सकते हो, आप खुद भी जिंदा होगे, उठ जाओगे, तो आप हमें इजाजत दें ताकि कल को हमें जुडिशरी में तारीखें न भुगतनी पड़े। उसके बाद इनको शहादत के रुतबे पहुंचाते। सर ये शहीद होने से पहले ही ना किताब सुन्नत का मनहज इख्तियार कर लेंगे, कहेंगे नहीं जी साहब हम भी आपके साथ ही हैं। ये कहानियां थी, और यही होता है। मैं आपको बताऊं, आप थोड़ी सी कमिटमेंट शो करें। मेरे ससुर है ना जी, वो मुझे एक दिन एक ओरिजिनल लतीफ़ा सुनाने लगे। मुझे कहते हैं कि आपको पता है यहाँ पे शाहदौले की चुई हैं जिनको वो बचपन में पहना देते हैं, उनके छोटे छोटे सर होते हैं, और वो पकड़ ले ना किसी चुई, जिसको पकड़ ले जब तक पैसे ना ले वो छोड़ती नहीं है। ठीक है, लोग भी डर डर के निकाल के पैसे दे रहे होते हैं, यार बदवा ना लग जाए। बदवा के वो चमड़ जाते ना, छड़ते भी कोई नहीं ने। तो मुझे मेरे ससुर बताने लगे, हालांकि यानी मेरी शादी के वक्त तक तो वो भी यानी बरेलवी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते थे। तो मुझे कहने लगे यार अगले दिन एक चूई आ गई वो मेरे दरवाजे पे, आके उसने बैल दी। मैं बाहर निकला तो वो कहती पैसे दे पैसे दे। तो कह दिए, मैंने उनका मैं सीधे भाभी होने, कहता वो तू दौड़ की ला के नाच गया, एडा डर गया। और ये आप करके चेक आंदा कोई चूई शायद दोले दी आए ना, तुसी को मैं भाभी हाँ, बस तुसी देखियो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कुछ। आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।